Bonsoir, mirëm brëma. E nxehtë kjo politika shqiptare këtyre ditëve, zonjë ambasadore? Dhe çfarë ka bërë kaq të nxehtë? C'est assez chaud, la politique albanaise à ce moment-là. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas tort, c'est à l'image de la canicule que traverse l'Europe tout entière. Keni të drejtë, sepse është imazhi I të nxehtës që po kalon gjithë Europa. Vous savez que hier à Paris, que nous célébrons aujourd'hui grâce à Roland Tacho et grâce aussi au Festival MIC, il y avait 43 degrés. Ju e dini që dje në Paris që ne e celebrojmë sot, fal ekspozitës të Roland Tashos dhe festivalit MIK, bënte 43 gradë. Po, sigurisht I nxehtë evropian ky nxehtë I Shqipërisë, apo ka një arsye tjetër që është ka shumë nxehtë në Shqipëri, në politikën shqiptare kisha fjalën. La chaleur de la politique albanaise, ça vient de la chaleur européenne. Sait-on jamais? Asnjë nuk themi. Sait-on jamais? Je ne vais pas tourner autour du pot. Tout le monde sait qu'il y a une crise politique actuellement. Je crois qu'il ne faut pas se cacher la situation. Nuk mund ta fshej, të gjithë e dimë që situata është e tillë, jemi në një krizë politike. Mais je suis persuadée que de tous les côtés et à tous les niveaux, il y a des gens très raisonnables qui veulent trouver une solution. Ça, je n'ai pas le moindre doute à ce sujet. Nuk kam asnjë dyshim që në të gjitha anët dhe në të gjitha nivelet ka njerëz të arsyeshëm që janë duke kërkuar një zgjidhje për këtë situatë. E cila mund të jetë? Ça va être Zgjidhja cila mund të jetë? la solution, Ça, selon vous? vous comprenez bien que ce n'est pas à un diplomate étranger d'esquisser une solution. Mais il faut que le dialogue politique reprenne. Parce que c'est dans l'intérêt du pays. Ce pays le mérite et sa population, son peuple le mérite. C'est ce que j'ai essayé de dire au 14 juillet. Ju e dini mirë që nuk është një diplomat I huaj që do të jap një zgjidhje dhe do të jap një zgjidhje kësaj situate, por ju duhet të dini që ky popull meriton një zgjidhje të arsyeshme. Njerëzit e këtij vendi. Kancelaritë evropiane duket sikur e kanë lënë gjithçka tek zgjidhja e klasës politike shqiptare. A është kaq e përgjegjshme kjo klasë politike për të arritur këtë zgjidhje? Les chanceliers européens ont donné tous les moyens à la classe politique albanaise. Est-ce qu'ils sont responsables à donner suite à cette crise? Encore une fois, ce n'est pas à moi de me prononcer sur ce sujet. Mais ce que vous savez, c'est connu maintenant, c'est qu'il y a 3 jours maintenant, le président de la République, M. Emmanuel Macron, s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre, M. Rama, et M. Rama en a fait état publiquement et c'était entendu. Donc ils ont parlé de diverses choses, vous vous en doutez. Je n'étais pas à cet entretien, mais c'est une bonne chose que cet entretien ait eu lieu. Ashtu siç mund ta dini, para 3 ditësh ka pasur një bisedë telefonike midis presidentit Macron dhe zotit Rama. Kjo është diçka e mirë, është diçka pozitive. Unë nuk mund t'ju them detaje sepse unë nuk isha përgjatë kësaj bisede, por e vlerësoj këtë bisedë. Dhe pyetja e fundit. La dernière question. Gjermania, Holanda. Do të jenë në dëshamësi për të hapur derën evropiane në Shqipërisë? Au mois d'octobre, est-ce que la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, ils seront pour ouvrir les portes à l'Albanie? Je crois qu'il faut que l'Albanie, les autorités albanaises, toutes, se posent la question de savoir si la situation actuellement est propice à l'ouverture des négociations d'adhésion. Ju duhet të dini që vetë populli shqiptar duhet të di dhe duhet të jetë I qartë nëse është gati për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Politika se populli është gati, po politika është Le peuple, il est prêt pour entrer à l'Union. Moi je suis prêt, il dit monsieur, mais la politique. La politique, c'est aussi un peu tout le monde. Politika është gjithashtu të gjithë njerëzit.
Et vous m'interrogez sur la position des Pays-Bas, de l'Allemagne. Je ne saurais répondre. Mais je ne peux pas répondre non plus sur la position française qui n'est pas arrêtée. Ju po më drejtoni pyetjen mbi qëndrimin e Holandës, Gjermanisë, unë nuk di t'ju them, po edhe në lidhje me Francën, nuk mund t'ju them diçka, por nuk është diçka e mbyllur. Elle n'est pas arrêtée parce qu'il y a encore un peu de temps jusqu'au mois d'octobre. Beaucoup de choses peuvent se passer aussi. Kjo nuk është diçka e mbyllur, sepse ka akoma pak kohë deri në muajin tetor dhe mund të ndodhin shumë gjëra deri në tetor. Et en tout cas, moi je vous renvoie aux propos qu'a tenu le président de la République, M. Macron, lors de sa visite qui a été une réussite en Serbie. Il y a des choses à changer aussi au sein de l'Union européenne. Tout le monde, je pense, en a conscience. Në lidhje me këtë, do doja që ju t'i drejtoheshit fjalimit që ka mbajtur zoti Macron në Serbi, sepse aty ka shumë gjëra të rëndësishme që kanë për të ndryshuar. Mais vous le savez, et c'est l'occasion de vous le redire d'une façon solennelle et amicale en même temps, l'Albanie, comme les autres États de la région, ont leur place au sein de l'Union européenne. C'est évident. Ju e dini, por unë po e përsërit, Shqipëria, ashtu si dhe vendet të tjera në rajon, kanë vendin e tyre në Bashkimin Evropian. Mais la question est de savoir quand. Por pyetja është dim kur. Voilà, donc nous nous reverrons à Korça. Ne do të shikohemi në Korçë. Ambasadore, do lejohet Shqipëria një Notre-Dame, mos digjet Shqipëria si Notre-Dame në mënyrë figurative. Ah, ok. Je crois avoir compris. Est-ce que l'Albanie va être brûlée comme Notre-Dame? De toute façon, on renaît toujours tel un phénix de ses cendres, et c'est ce qui va se passer pour Notre-Dame. Et quant à l'Albanie, elle ne brûle pas. Ashtu si Feniksi, ne rilindim nga hiri dhe në lidhje me Shqipërinë, Shqipëria nuk është duke u djegur. Voilà. Nuk po digjet. Donc, faleminderit. À bientôt. Je vous en prie. Ah voilà, Ismaël Kadare, Elena.